अमेरिका एवं ईरान मध्य पुणी उत्तेजना बढ़िबा सहित परस्पर उपरे हमला जारी रही। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रे थिबा ईरान रो बंदर सहर गुड़िकु अमेरिका टार्गेट करिबा परे एहार जवाब दउछि तेहरान। उपसागरीय राष्ट्र रे थिबा विभिन्न अमेरिकीय सामरिक घाटी उपरे ईरान आक्रमण करिछि। विशेष करी बाहरीन, जोर्डान एवं कुवेत उपरे ड्रोन आक्रमण करितबा जणा पड़िछि। कुवेत रो अली अल सालेम रे थिबा तैल टांकी एवं पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को संपूर्ण ध्वंस करितबा दाबी करिछि ईरान रो रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर। सेहीपरि अहमद अल जबार वायुसेना घाटी रे थिबा राडार प्रणाली मध्य क्षतिग्रस्त होइतबा कहिछि आईआरजीसी। सेहीपरि आईआरजीसी जोर्डान रो प्रिंस हास वायुसेना घाटी उपरे मध्य आक्रमण करितबा दाबी करिछि। सेहीपरि बाहरीन उपरे मध्य हमला होइछि। बाहरीन रे बारंबार साइरन बाजुतबा जणा पड़िछि। सेठाकार गृह मंत्रालय पक्षरु निजर नागरिकों को सतर्क रहिबा सहित सुरक्षित चलिबाकू निर्देश दिया जायछि। तेने ईरान विदेश मंत्रालय उपसागरीय राष्ट्रगुड़ी को चेतावनी देछि। आज एही विवृत्ति जारी करी विदेश मंत्रालय कहिछि सेमाने जदि ईरान विरोध रे कोनोसी सामरिक कार्यानुष्ठान को सहयोग करती किंबा निज जमीर व्यवहार करबाकू दियंती तेबे सेमानकू टार्गेट कराजिबो। युद्ध विरति चुक्ति स्वाक्षरित हेबार 25 दिन पर अमेरिका एहाकू खोलाखोली भाव में उल्लंघन करिछि। अमेरिका ईरान रो परिवहन नेटवर्क, माछ धरिबाकू जाइतबा डंगा, मालवाही जहाज, पाणीपाग विभाग कार्यालय एवं अन्य सरकारी कोठाकू टार्गेट करिथिला। एहा गुरुतर युद्ध अपराध बोली ईरान दर्शाइछि। सेबडे अमेरिकार सेंट्रल कमांड ईरान रो विभिन्न स्थान रे आक्रमण करितबारी सूचना दैथिला। तेणे मिडिल ईस्ट रे पुणी उत्तेजना देखादेबा फल यार प्रभाव सीधा अशोधित तैल व्यवसाय उपरे पड़िछि। तैल परिवहन पई गुरुत्वपूर्ण कुहाजाउतबा हॉर्मुज प्रणाली को नहीं दुई देश मध्य पुणी थरे संघर्ष आरंभ होइछि। एथि जोगु अशोधित तैल दर आज 4% वृद्धि पाइछि। ब्रेंट क्रूड ऑयल प्रति बैरेल 4.28% वृद्धि पाई $79.26 रे पहुंची। हॉर्मुज दे आसुतबा तैलवाही जहाज गुड़ी को टार्गेट करा जाउछि। एथि जोगु अशोधित तैल दर उपर मुहा होइछि। एणु आगामी दिन में तैल आमदानी उपरे निर्भर करुतबा देश गुड़िकरे एहार प्रभाव पड़िबो बोली मध्य कुहा जाउछि। तेबे संपर्क में अधिक आलोचना करने वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर मानस बेहरा आम सहित जोड़ी और आम सहित अर्थनीति विशेषज्ञ राजीव साहू मध्य जोड़ी। उभय को प्रथम स्वागत करुच्ची ओटीवी को। डॉक्टर मानस बेहरा आपंठारू मु आलोचना आरंभ करने चाहिए। डॉक्टर मानस बेहरा जदिओ ये प्रत्यक्ष युद्ध नुहे किंतु ये अमेरिका एवं ईरान मध्य प्रॉक्सी वार चली जार सीधा सड़क प्रभाव सामुद्रिक वाणिज्य उपरे मध्य पड़ुछि। केमती देखुचंती लड़ाई मुख्यतः हॉर्मुज प्रणाली हूँ किए नियंत्रण रखिबो। हॉर्मुज प्रणाली गोटे इंटरनेशनल वाटर नुहे, एटा ओमान एवं ईरान रो जलपथ। आगुरु फेब्रुआरी 28 युद्ध पूर्व एमाने स्वाभाविक भाव में सबु जहाज जाउथला, कौन टेकस नथला, किंतु युद्ध रे तार गुरुत्व हैला बढ़िला। समस्ते तार गुरुत्व बुझिले कारण समग्र विश्व अर्थनीति ठप हो गला। तेणु वर्तमान अमेरिका चाहूँगी ताको संपूर्ण नियंत्रण रखिबो एवं ओमान सागर दे आउ गोटे बाटर दीटा बाट, गोटे ईरान बाट देकी आ गोटे ओमान बाट देकी मझीटा माइनिंग अच्छी से जाई परना जहाज कारण ता भितर बोमा तले अच्छी। तेणु ये जो अमेरिका जबरदस्ती जाई सेठी गंडगोल करुच्ची। 14 श्रुति प्रस्ताव 5 नंबर रे थिला जे हॉर्मुज प्रणाली की ईरान, ओमान एमाने कंट्रोल करिवे बा एमाने ताकू केमिति मैनेज हो से कथा बुझिबे। ताकू डायरेक्ट उल्लंघन करके जो गतकाली 140 जगह आक्रमण करथिला पुणी आज सकाळु सकाळु गुड़ाए जगह आक्रमण करिछि। एवं ये जो रणकौशल युद्धर ईरान रो कथा होची जे ये जो युद्धटा ईरान जानिछि सामरिक भाव में अमेरिका को परास्त करि परिबो नाही। तेणु अमेरिका पई एटा गोटे व्ययबहुल युद्ध करदेले अमेरिका अर्थनीति उपरे प्रबल चाप हबो। अमेरिका बेसी दिन कंटिन्यू करि परिबो नाही। ये नंबर 1। अमेरिका चाहूची हॉर्मुज प्रणाली उपरे जो अस्त्र व्यवहार करिकी जो जगारू अटैक करिछि ईरान ताकू दुर्बल करदबो। सेटा संभव नुहे कारण ईरान पाखरे एते मिसाइल एवं ड्रोन अलग जिनस अच्छी। आपण गुड़ाए जगह अटैक करके एयर डिफेंस सिस्टम, बोट, मिसाइल सिस्टम जो जो माने हॉर्मुज प्रणाली कड़े अच्छे बंदरबास कहतु, कोसेम कहतु, खर्क कहतु, ये जो आइलैंड पर अटैक कले
ଇରାନ ତ ଦୁର୍ବଳ ହବ, ଇରାନର କ୍ଷତି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇରାନର ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କ୍ଷମତାଟାକୁ ଆମେରିକା ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ବାସ୍ତବତାଟାକୁ ଆମେରିକା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଯୋଉ ବାଚାଳାମି ଏବଂ ପାଗଳାମି ଯୋଗୁ ଇଏ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ସ୍କୋୟାର ୱାନ୍, ଯୋଉଠି ଫେବୃଆରୀ 28ରେ ଥିଲା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆମ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଇରାନର ଯୋଉ ରଣକୌଶଳ ଯେ ଟୋଟାଲ ସେଠି ସବୁ ସାମରିକ ଘାଟି ଆମେରିକାର କୁହାଯାଉଛି, ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ବିଭୂତିକରଣ କରିଛନ୍ତି, ବାହାରିନରେ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଛି, କାତାରରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଛି, ଏବଂ ଇରାନର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହେଇଛି ଓମାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ଓମାନ ରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ, ସେଇ ସମୟରେ ଓମାନ ଏକ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇରାନର, ଓମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା ତାର ସାମରିକ ଘାଟି ଗୁଡିକ। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ତେଲ ଭରିବା ପାଇଁ ଜାହାଜ ଦିଆହେଇଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଇଆରଜିସି ସେଇ କାରଣ ପାଇଁ ଆଇଆରଜିସି ଆଟାକ୍ କରିଛି। ତେଣୁ ଅଦରୱାଇଜ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହବନି, କାରଣ ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିବ ନେତାନିଙ୍କର ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଠାରେ ନାଚିବେ ଏବଂ ଏଇ କଥା ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ନହେଲେ ବି ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ବଡ ବିପଜ୍ଜନକ କଥା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ। $70 ଥିଲା ପର ବ୍ୟାରେଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ $80 ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ କାତାର ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଇରାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ଆଲୋଚନା କେତେ ବାଟକୁ ନଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବାର କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ କାତାର କୁହନ୍ତୁ, ଓମାନ କୁହନ୍ତୁ, ସାଉଦି କୁହନ୍ତୁ, ଏମିରେଟ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ବାହାରିନ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ। ତେଣୁ ଇରାନର ଯୋଉ ରଣକୌଶଳ ସିଏ ପ୍ରେସର କରୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ପଲିଟିକ୍ସ, ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଲ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ନରମ ଗରମ। ତେଣୁ ୟାର ପରିଣାମ କଣ ହବ? ପରିଣାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଜାହାଜ ଯିବେ ନାହିଁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାନେ କେହି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବେ ନାହିଁ ସେଠି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୋଉ ଅଲ୍ଟରନେଟ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଓମାନ ସାଗର ଦେଇକି କରିବା ପାଇଁ ଓମାନ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପକଉଛି ଆମେରିକା, ସେଇଥିରେ ସଫଳ ହବ ନାହିଁ। ଆଇଆରଜିସି ର କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି ସେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବ, କାରଣ ମାତ୍ର 20-21 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଚଉଡା, ସେଠି ଆଟାକ୍ କରିକି ବୋଟରେ ହଉ, ଡ୍ରୋନରେ ହଉ, ମିଜାଇଲରେ ହଉ କରିଦେଇ ନିହାତି ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ମାନସ ବେହେରା, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୁଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଲଚଲ କରି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ କାହାର କେତେ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଭ? ଇରାନର ଲାଭ କେତେ? ଆମେରିକାର ଲାଭ କେତେ? ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏସ୍କାଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ରାଜୀବ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ, ହରମୁଜରେ କିଛି ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଠାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସିଧାସଳଖ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ପଡୁଛି, ପରିବହନ ଉପରେ ପଡୁଛି, ବିମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ପଡୁଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ ତେଲ ବା ଏନର୍ଜି ସୋର୍ସ ଯୋଉଟା କି କ୍ରୁଡ ରୁ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡିକ ସବୁ କଷ୍ଟ ଉପରେ ତାର ଗୋଟେ ଲୋଡିଂ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଡ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢୁଛି ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ କଷ୍ଟଲି ହେଇଯାଉଛି, ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯୋଉଟା ଡିସ୍କସନ ହଉଛି ଯେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯଦି ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷର ଦାମ ଆହୁରି ବଢିଯିବ, କାରଣ ତେଲ ଦାମ ଅହେତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 4% ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 4.28% ବଢିବା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଆମେ କିଛିଟା ଅସ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ $70 ପାଖାପାଖି ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାରେ ବଢୁଛି ଏବଂ ବନ୍ଦ ହବାର କୌଣସି ନା ଗନ୍ଧ ଦିଶୁନି। ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ ବା ସିଜ୍ ଫାୟାର ପରମାନେଣ୍ଟଲି ହବ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଗୁଡିକ ପୁଣି ଥରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ସେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାଚାଳାମି ପାଇଁ ହଉ ବା ଇରାନ ତାର ଯୋଉ ପୋଜିସନ କୁ ଏନସିଓର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କରୁଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ, କାରଣ ଭାରତର 90% ପାଖାପାଖି କ୍ରୁଡ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏହା ଯୋଗୁ ଅଏଲ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି କ୍ଷତି ସହି ସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଲଗାତାର ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ କଲେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନ ପଡୁ ଏବଂ ଯୋଉ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବ ଅଛି ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ
ऑयल मार्केटिंग कंपनी मानक से क्षति कंटिन्यूअसली सहवाक दिज्व ना एवं सरकार चिंतित अच्छा किंतु वर्तमान परिस्थिति रे आमर गोटे कथा देखा कथा जे कौन कले बा को परिस्थिति रे ईरान एवं अमेरिकार युद्ध कौन बाटे जदि बंद हो पार जोटा कि वर्तमान परिस्थिति रे जना पड़ूना जे किभली भाव बंद हम कारण उभय पक्ष निज निज सेल्फिश इंटरेस्ट रे निहत भाव श्रीजुत साहू ए युद्ध केमिति बंद हब बा केबे बंद हब से नहीं समस्त वर्तमान कन्फ्यूज अछंती कारण उभय देश जदि देखिबा निज निज जिद रे अटल अछंती केही भी युद्ध को रोकिबा पाई चेष्टा भी करूनाहांती। श्रीजुत साहू आपण हम सहित रुहंतु फेरुची आपनक निकट को डॉक्टर मानस बेरा जो प्रश्नर उत्तर म आपन ठार जानिया पे चाहूतली जे प्रकृत रे किए ए युद्ध को एस्कालेट करबा पे चाहूची जेमति आपण कहउतिले कि समय पूर्वरु जे ईरान मध्य ए युद्ध को चाहूची अधिक प्रेशर पकाउची ए युद्ध आरंभ होउ बा ए युद्ध कंटिन्यूअसली चालू बोली तेनो आमे एठी काहा को कहबा जे प्रकृति रे किए युद्ध को बढ़ाया पे चाहूची अमेरिका बढ़ाया पे चाहूची तार कारण होची 17 तारीख दिन जून 17 जो 14 सूत्री प्रस्ताव पारित हला एवं ट्रम्प दस्तखत कले गणमाध्यम रे ताको सूचित करागला प्रचार करागला जे आमे गोटे बड़ युद्ध बंद कर देलु 5 नंबर पॉइंट रे थिला जे हॉर्मुज प्रणाली ईरान परिचालित करिवो ताकू ये अग्रेसिवली भायोलेट करछन। द्वितीय कथा हला जे जून जो अगस्त जुलाई 17 परे कटकणाटा उठे देबे कटकणा से उठे देथिले पुणी लागू करी तेणु ये उल्लंघन डायरेक्टली करूछंती। मेन कॉन्फ्लिक्ट टा कोन हॉर्मुज प्रणाली की किए कंट्रोल करिवो अमेरिका एते दूर जाई कंट्रोल करिवार कोनसे आवश्यकता नाही सेटा ओमान ईरान डिसाइड करिवे तेब से टिकस नेबे कि नहीं तापर विश्व बा जातिसंघ बा अलग यूरोपियन राष्ट्र हूँ मध्यप्राच्य राष्ट्र ताकत आलोचना माध्यम समाधान हो पार 60 दिन कौन टिकस बा फीस बा कौन कर नथिला बर्तमान 60 दिन पर आलोचना हम 60 दिन पूर्व अमेरिका एत व्यतिव्यस्त होगी आउ गोटे विकल्प रास्ता ओमान सागर देकी मार्क रूबियो सेठी गले ओमान उपर प्रेसर कले जे एई बाट देकी जहाज जीव जो ईरान वार्निंग देला एवं फायरिंग कला जहाज बुड़ीला कोठी नाविक माने मृत्युवरण कर जना पड़े 11 जन जो थे 10 जन सुरक्षित भाव में आछे तेणु ये कथा हूँ कहीं अमेरिका हूँ अमेरिका ता प्रतिबदल में पूरा 140 या 300 केते जगह पर ईरान आक्रमण कलानी लाभ कार होनी रादर अमेरिकार ईरान उभयंकर क्षति होची अमेरिका भयंकर क्षति सहूची कारण अर्थनीति विपर्यस्त ट्रम्प रेटिंग कमिलानी एवं सेठी इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति बेकारी दर जोरदार है गैस जो अवेलेबिलिटी विगत सप्ताह 1.9 मिलियन बैरेल ना ही शॉर्टेज अच्छी तो गैस को आनिबे आउ जदि किछि दिन कंटिन्यूअसली एमती चले डॉक्टर मानस बेरा कोन आपन को लागुची जे पारंपरिक अस्त्र शस्त्र छाड़ी से माने साइबर अटैक भी करि पारंती कि साइबर अटैक माध्यम रे परस्पर पावर ग्रिड कथा कहंतु आणविक केंद्र कथा कहंतु ए जगह को भी टार्गेट करि पारंती कि असंभव नहीं वर्तमान अमेरिकार जहाँ घोषित लक्ष्य जहाँ जना पड़ुची जे हॉर्मुज प्रणाली के नियंत्रण करने जो जो जगह जो जो अस्त्र व्यवहार कर ईरान ताकू दुर्बल करवा संभव नहीं एत शीघ्र कर 40 दिन कर पारे ना आउ 2-4 दिन गोटे राउंड अटैक कर 3 राउंड अटैक होगा पुणी बंद कर पुणी 2-4 दिन पर पुणी करेंगे ये द्वारा संभव नहीं साइबर अटैक आगुरी हम जते संभावना अच्छी एवं वर्तमान ये जो मझे मझे परमाणु धमक दे दौरान बुशेर सहर जो अटैक है भय था जातिसंघ अन्य मानकर से न्यूक्लियर साइट उपर अटैक होती जदिव एपर्यंत परिपुष्ट है नहीं ये इज्राएल गोटे बड़ भूमिका अच्छी इज्राएल सेपटे लेबानन ने राजीनामा उल्लंघन करुच्ची सहित अमेरिका पर प्रेसर पकाउची ट्रम्प जेहेतु निर्वाचन अच्छी ये गोटे उत्तेजना लगिकी रो ईरान रोटे कन्फ्लिक्ट अच्छी व्यवस्था भितर ये नरमपंथी नेता जी आर्गाची गालिबाफ एवं पेस्कियान एमाने चाहूचंती समस्या समाधान हो एपटे आईआरजीसी गोटे हार्डकोर गोष्ठी एमाने चाहूचंती जे प्रतिशोध नेबे जो कथा मुस्तफा खामिनेनी कहिसंती किंतु एथरे समस्या समाधान हबनी विकल्प किछि नाही केवल आलोचना माध्यम रे हबो अमेरिका विकल्प किछि नाही केवल आलोचना माध्यम रे ही हुए तो उभय देश ए युद्ध को बंद करिवार निष्पत्ति हुए तो नहीं पारंती। डॉक्टर मानस बेरा आपण आम सहित रुहंतु फेरुची आपनक निकट को राजीव साहू मध्य अर्थनीति विशेषज्ञ लगातार भाबे आम सहित फोन लाइन जोड़ीचंती श्रीजुक्त साहू जेहेतु ये युद्ध वर्तमान लगी डॉलर भी जदि आमे देखिबा धीरे धीरे दुर्बल होउची तेनु डॉलर रो सार्वभौमत्व प्रति ये केते बड़ा आह्वान वर्तमान देखंतु जेमते आमे चर्चा करूचे केवल ईरान अमेरिका एमाने क्षतिग्रस्त होनांती
ଭାରତ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛି, ସାରା ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ୱିକ୍ ହବ, ଡଲାର ୱିକ୍ ହବ, କିନ୍ତୁ ଇକ୍ୱାଲି କନସର୍ନ ହଉଛି, ଇକ୍ୱାଲ କନସର୍ନ ଯେ ରୁପି ମଧ୍ୟ ୱିକ୍ ହଉଛି, ଯୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଆମେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଆମ ପାଇଁ ମେଜର ୱରି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ସାରା ଦେଶର ଏନର୍ଜି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନିଜ ତରଫରୁ ନାହିଁ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ନାହିଁ ଏନର୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କଲେ ଯାଇକି ଚଳିବୁ, ନହେଲେ ଆମର ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ଲଜିଷ୍ଟିକ, ଏନର୍ଜି ସବୁ ଜିନିଷ ଠପ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେବଳ ସାରା ମାନେ ଇରାନ, ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ନୁହଁ, ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆଡକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ଅର୍ଥନୀତି ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ସେଇଟା ବି ଯୋଉ ହରମୁଜ ପ୍ରୋସେସ, ତାର ମୁଁ ଭାବୁଛି 90% ହେଲା ହରମୁଜକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବଂ ହରମୁଜ ଜିନିଷ ସର୍ଟ ଆଉଟ ହବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ କାମ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ ହେଇଯିବ, ଜୋର ଜାର ମୁଲକତାର ରହିବ, ନିଜର ସେଲଫିଶ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଯୋଉଟା କି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବିରାଟ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଲ୍ୟୁସନ ଟା କଣ? ଆମେରିକା ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସଲ୍ୟୁସନ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଡକ୍ଟର ମାନସ ବେହେରା ଯେମିତି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଇଏ ସଲ୍ୟୁସନ କିଛି ବାହାରି ପାରିବ। ଉଭୟ ଦେଶ ହୁଏତ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପ୍ରକ୍ସି ୱାର ଜାରି ରହିଛି ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ, ତେଣୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ମାନସ ବେହେରା, ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମ ସହିତ ରାଜୀବ ସାହୁ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।